Wa man tay choice. So, karon atong start sa formal class for section 2L. 2L 12, no? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. ang first nato nga topic is about sa nag-record lang ko. So, first nato nga topic for this semester is electricity theory. So, makatana ko ninyo guys, unsay mo sulod sa inyong hunahuna pag makadungog mo sa word nga electricity? Anyone? Energy, sir. Energy, makakurog, What? nakakamatay. How about What? ang uban? Circuit. Circuit, sir. Sige, sige. Guys, kanang before day mo mag-answer ha, kung pwede, please gamita tong raise hand na option sa Google Meet kay para pantawagon nako. Kay lisod magud madungog kung magdungan mo tubag ba just in case kabalo mo answer to. Okay ba ta? Yes, sir. Okay, sir. Sorry po. Thank you. Sige lang, sige lang. Wala problema na. Kung ano nga, wa pa ko naka-instruct mong good ba. So anyway, so sakto tong inyong gipang ingon nga makakurog, makapatay, na circuits, na power og energy. So karon, mo ni ang atong expected nga topics for this discussion sa karon. So first is let us discuss a short history of electricity on how it was developed from the early years of Earth. And sunod ana is the electrical theory. So what is this phenomenon of electricity? What is electrical current? Then apo siya conductors, insulators, and semiconductors. So what are those? Ato po na siyang mabalaan later. Then how to produce current flow. Then next ana is the units of electricity. So we will learn the fundamental units of electricity. Then, what is Ohm's law? Then, next is the concept of power and energy. And after that topic is the electrical circuits. So, we will discuss the basic electric circuit and different configurations. Then, what are the current and voltage laws with in different configurations? And natay series and parallel circuits. Next part is the relationship between magnetism and electrical current. So what ngano mang ma-relate nato ning magnetism sa electrical that we will know later on. Then naputay two types of electricity which is the direct current and alternating current. So ma-differentiate nato og unsa ni sila. After na, the transformation of voltage and current, why do we need to transform it? So, matakol na to siya, pag-abot na to itong apart. Then, next is the impedance and power factor. So, sa impedance, there is the composition of inductors and capacitors. Then, unsa ning concept sa power factor and why do we need to apply power factor correction? So, matakol na to na siya. And last part of the chapter is the cost of electrical energy and power. So, what is this energy demand, power demand charge, demand limiting and load shedding, time of use rates, and additional charges. Also, kaning last part of the chapter kay diri po nato ma-learn on how to solve for the approximate energy consumption sa atong mga appliances and even maka-estimate ta sa ato ang electric bill. So, medyo exciting ni siya nga part para makita ninyong practical ninyong gamit dira sa balay pod. So, kinsa na ba excited maka-learn about sa electricity karong gabi eh? Oh, pataas og kamot. Okay. So, di mo makastorya so pataas na lagkamot. Di ba ni Wisdit? Okay, so kanang mga nagpataas kamot, I think kuan gid kaayo mo ha kanang active kay mo karon. So sige, proceed na ta. So ato lang i-review ang objectives for this topic. So
First of all, name and define electrical terminology such as voltage, current, resistance, power, energy, and others. Second is distinguish the relationship of voltage, amperage, resistance to energy and power. Then third, calculate energy and cost of operation of electrical equipment. Tanang madungog naman ko ninyo no og makita ninyong presentation. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay na, sir. Yes, sir. Okay, kay nakulbaan lang ko ba kay murag daghan kay nagpatas ka wat basig na yung mga reklamo. So sige, so the references nga akong kuan ani nga kuan module. So first is katong duha ka reference book nga akong gipasa sa GC. Then the rest of it are sources from internet, so mga additional information nga pwede niyo kuan sa atong discussion for tonight. So PowerPoint lang akong ipasa sa inyo ha unya sa GC kay para at least ma-click lang ninyo ning links diretso kung gusto mo adto ani. So, magbigin na ta sa history of electricity. Oh, in the early 600 BC, a Greek mathematician named Thales discovered the concept of static electricity. So, static electricity, by the way, is the electricity produced by friction. So, natay example anak later on. And in the year 1600, an English scientist named William Gilbert described electrification of many substances and coined the term electricity. So kang William Gilbert gikan ang term nga electricity. So as early as 1600 nagpanganlan na gid nilang electricity. And after 60 years, a German experimenter named Otto von Guericke built the first electric generating machine. In 1729, the Englishman Stephen Gray was able to distinguish materials that were conductors and non-conductors. So later part sa atong discussion, ma-determine na to kung unsa day ni mga materials na gi-identify ni Stephen Gray as conductors o unsa po ning mga non-conductors or insulators. In 1746, a German inventor named Ewald George von Kleist and Peter van Mosetschubruek of the University of Leiden invented an electrical storage device called a Leyden jar, which is a glass jar coated inside and outside with tin foil where static electricity could be discharged by simultaneously touching the inner and outer foil layers. It was the original form of the capacitor. So, in early 1746, naana sila ka ng early design sa capacitor. So, after sa 1747, Benjamin Franklin suggested the existence of electrical fluid and surmised that an electrical charge was made of two types of electric forces, namely attractive force or repulsive force, which were later known as positive and negative. In 1786, an Italian anatomy professor, Luigi Galvani, observed that a discharge of static electricity made a dead frog's leg twitch. Ensuing experimentation produced electron cell. Alessandro Volta, another Italian, built an early type of electric battery or electric cell or battery. So 1786 na natay battery nga na-invent kanila. So in 1820, Oersted discovered that the magnetic field surround a current-carrying wire by observing that electrical currents affected the needle on a compass. After 2 years, André-Marie Ampère, a French mathematician, observed that a coil of wires acts like a magnet when electrical current is passed through it. Shortly after, Arago invented the electromagnetic device that was capable of lifting over 1,000 pounds. In 1831, Michael Faraday, an Englishman, developed a crude electric motor, but a practical motor was not developed until 1870. Both Faraday and Henry invented the electric generator which powered the motor. In 1831, Samuel Morse conceived the idea of sending coded messages over wires using the electromagnetic telegraph and a code of electrical impulses identified as dots and dashes, which known as Morse code.
Charles D. Coulomb was the first person to measure the amount of electricity and magnetism generated in a circuit. George Simon Ohm, a German college teacher, formulated a law showing the relationship between volts, amps, and resistance. In addition, Joule, Kirchhoff, and Maxwell developed mathematical relationships and rules concerning electrical circuiting. In 1879, Thomas Edison and Joseph Swan developed incandescent lamp. In 1882, the Edison Electric Light Company, later known as General Electric, successfully demonstrated the use of artificial lighting by powering the incandescent streetlights and lamps in London and New York City. Halo, maayong gabi. Char lang. Asa na to? So by end of 1880s, small electrical stations based on Edison's design were in use a number of cities in US. The design served as basis on how to distribute electricity from power stations with the exception that Edison's system were direct current. So kang Edison gikan ang concept of direct current. So direct current systems had a problematic characteristics that current could not be economically transmitted over long distances. Nikola Tesla, the inventor of AC or alternating current and the inventor of three-phase power distribution, the alternating current motor, and wireless transmission. On 1883, he began experimenting on generators and discovered the rotating magnetic field, and this principle served as the basic principle of the alternating current generator. So in 1885, George Westinghouse bought the patent rights to Tesla's alternating current system, and by 1886 in America, the AC power station was placed in operation. On August 26, 1895, large-scale electric power distribution began when water flowing over Niagara Falls was diverted through a pair of high-speed turbines that were coupled to two 5,000 horsepower generators that powered nearby manufacturing plants. So kani siya nga specific date is diri na develop ang early concept of hydropower plant. So let us proceed with electrical theory. So the phenomenon of electricity. So the question is karon, what is electricity? Can anyone define? Ahon na na, sir. Kamo, depende ninyo. Basig na mo'y better definition ana. So anyone, kinsay maka-define electricity? Kana, sir. For flow of charge particles, sir, may positive. Kanang positive and negative charges, sir. Sakto na itong first part. Kay ko ni-agree sa katapusan ay. How about ang uban? Salamat dito sa participation. Sorry? Shane. How about ang uban? Yes, Monique. um ang electricity is the flow of electrical charge through a conductor. Wala na, sir. Okay, okay. Sige, salamat sa answer, Monique. How about ang uban? Na pa ba? Agree ha. Sige, so proceed lang ta. So, sakto tong mga terms na gingon ka ganina, flow of charged particles. Electricity, specifically, ang flow ani nga charged particles is electrons ni siya. So, kung mabantayan ninyo ning picture nga naa diri, naatay circuit. So, one complete closed path ni siya of electricity kung asa ang atong electrons is the flow around the circuit. So, balik ra na siya. Balik-balik ang agi. So, kani pong electricity is morning ga power up sa ato ang mga gadgets ug appliances karon. Okay. Sakto po, lovely.
Okay. So, mo siya. So, aside sa giingon ni Lovely pod, so, makapower pod siya sa atong mga gadgets o appliances like kaning mga laptop, cellphones, mga suga, electric fans, ref. Ayan na. So, there are two theories exist in the study of electricity, namely classical theory and modern theory. So, first na to itakol is ang classical theory or flow of electrons. So, sa nga theory, theory kanang naatay kuan kanang ginatawag nga atom nga involved sa kaning theory. So ang atoms is composed of nucleus, proton, electron, and neutron. So karon, the atoms are the smallest unit of an element and are composed of several kinds of elementary particles including protons, neutrons, and electrons. Karon, motan ako kung unsa maning can someone define proton? Yes, Martin. Positive. Martin man akong giingon. Martin Pakana. Hello, Martin. German Martin. Nakadira. Sir. Ma-define ni mo ang proton? For me, sir, is proton is a particle that has a positive charge po, sir. Okay. Thank you, Martin. Salamat sa answer. Karon, ang follow-up question nako sa inyong tanan, pila ang value sa charge sa proton? Yes, Ortiz. Answer 1.673 times 10 to the power of negative 27. Layo raman. Ikaw daw, Joby. 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Okay, sakto. So, again, charge ni proton is 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulombs na siya. So, before di ko malimot pa, kanang, kung mag-answer tag ka ng mga problem solving, please lang, kompletuhan ninyo ang unit sa inyong answers. So, the tool, kung number right, unit anang number ra ibutang. So, sabot tadaan ha. Wrong na ko ng incomplete unit. Okay? Yes, sir. So, Yes, sir. next is, since naa may positive charge sa atom nato, na unsa man po'y pangalan sa negative charge sa atong atom? Yes, Shane. Electron, sir. Okay, thank you. So, karon kung unsa man po'y value sa charge sa atong electrons? Christian Clint? Malagam ba, Christian Clint? Excuse me, sir. Wala no, ano, sir. Pwede po ito, sir. Unsay value sa charge sa electron? Value sa charge sa electron is negative 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Okay, thank you, Clint. So, since naman tayo positive and negative charge sa atong atom, naapod tayo electrically neutral pod na part sa atom. So, unsa may pangalan ana niya? Yes, Joyce. Neutron, sir. Okay, thank you. So, the law of charges states that kinsa may maka-interpret ani nga picture. Can anyone interpret the picture? Raise your hand. Miles?
If the positive and negative, sir, ang charges is mag-attract sila, while if same signs or like positive or negative, mag-repel sila, dili sila mag-attract with each other. Okay, thank you sa answer, Miles. So, once again, kung nag-attract ang atong kuan, positive and negative charges, so there is flow of electricity. Kung same charges ang nagkuyog, so repel ang kuan force, so wala po electricity nga kakahitabo. Ingana siya ang iyang happening. So, electrical current is electron flow. Electrons on an orbital shell near the nucleus have a strong attraction to the protons in the nucleus and thus are difficult to free. So, kung makita ninyo ning figure dere, di ba kay sa center sa atom is naaman dira ang nucleus, proton o neutron. Karon, kung kabantay mo ning circle nga nay negative sign nga yellow, so mo ni silang electrons nga duol sa nucleus and kani siya lisod ni sila pang buy-an. So kung duol ang electron sa nucleus, dili ni sila strong ang attraction force ana nila dira. So electrons in outer orbital shells experience a weaker attraction katong mga lagyo na gid kayo nga electrons to kuan to kuan sa tawag ni nucleus. Mo na sila pasabot ana. So kana sila experience weaker attraction and are more easily freed. Dali ra buy-an. Energy can be added to an electron to move it to the next higher orbital shell. If sufficient additional energy is added, a valence electron can be forced out of the atom. Such an electron is said to be free and they make up electrical current flow. So, kung makita ninyo ning figure nga nasa ubos, so mo ni ang atong conductor, so gikuan siya portion. Kung mabantayan ninyo ning blue nga mga circle nga ganda-ganda dere, mo ni siya ang electron flow niya. So, next is the modern theory or flow of charged particles. In modern theory, electricity is tied to even smaller subatomic particles that possess either a positive or negative electromagnetic charge. Not all subatomic particles have a charge. It is only the subatomic charged particles, those with an electromagnetic charge, that are associated with electricity. Same with classical theory, charged particles with like charges repel and opposite charges attract one another. The electromagnetic force between two charged particles is greater than the gravitational force between the two. So flow of charged subatomic particles caused by these repelling and attracting forces. So once again, electricity is the movement of subatomic particles or electrons. So atong electrical current can be simply called as current lang. Then actual movement of a single subatomic particle is fairly slow, averaging about 1/2 inch per second. However, the chain reaction effect of current flow occurs very rapidly about the speed of light. So, paspas siya. So, focus na diri sa figure nga na diri sa atong right. So, kung makita ninyo na atay battery, kani siya, switch ni siya, then kani is ang lamp. So, karon kung ma-close ang switch, kani siya, so mabantay ninyo na ay circle nga gatuyok-tuyok sa circuit. So, mo ni siyang electron flow. Karon focus ta diri sa left side sa picture. So, kani siya diri sa left side is mo ni siyang conductor, kani bitang linya. So, sulod ana is naa siya mga daghang atoms dira. So, kung na-close ang atong switch, ang atong electrons ani is gabalhin siya from one atom to the other. And kana siya ang ga-consist sa atong flow of electrons or electricity. Nakuha ba? Yes, sir. Sir. So, next part is the conductors. So, a conductor carries electrical current without providing too much resistance to current flow. Metallic elements are good conductors of electricity. So, mo ni siyang mga lista. So, first is ang silver. Ikaduha, ang copper.
which is kaning copper, makita nato sa mga building wirings nato. Third is gold. Next is aluminum. So kaning aluminum ginagamit gyapon sa building wiring or kanang sakoan, kanang sa mga motor sa washing machine, may ana. Then napatay mercury, steel, iron, seawater, concrete, platinum, bronze, brass, graphite, dirty water, ug lemon juice. So karon guys, mota na ko ninyo unsa day composition sa seawater nganong gi-consider siya as good conductor of electricity. Yes, Paul. Yes, Paul. Paul Vince, ikaw akong Salt, sir, gitawag. salt. 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 About salt. Salt lang. Salt lang. Kay pure water, sir, dili man siya makandak. If need, mabutnag salt ang water nga pure water is makandak na siya og electricity. Okay, sige. So salt and water na siya. So ang salt anak nga part is mo na yung nakakause nga mahimo siyang conductor of electricity. So, okay. So, isa pa, tanap ako. Kadumdum pa mo sa inyong periodic table. So, sa periodic table na to, asa dira sa part sa periodic table ang good conductor of electricity. Ang choice nako is left, middle, or right. Yes, Ruby. Sa right po, sir. Since na-added to the pit ang aluminum, na-added to the pit ang mga metal, sir. Ay, wait lang. I joke, sa middle po, sir. Sa middle po, sir. Kaya na-dito ang copper, na-dito ang silver po, sir, and ang gold, sir. Thank you, sir. Sige, how about ang uban? Yes, Tadlas. Tadlas. Nawala man. So anyways, right. Bell. Middle kitungod sa mga elements no nga naa dere kani sila. Well, kung mo consider ta sa metallic elements nato sa atong periodic table, mostly sa mga metals po is naa sa siya sa left side sa periodic table, di ba? So, anyways, acceptable mo po ng inyong middle after reviewing sa periodic table. So, proceed ta sa next part. The insulators or non-conductors. So insulators are materials that resist the flow of electricity. They have electrons that tend to retain electrons on their origin atom, making it difficult for electrons to move and conduct electricity. So ang example sa itong insulators are first, rubber. So kani siya, makita nato sa itong mga slippers, mga shoes, o mga electrical gloves. So, number 1 na siya nga common material for insulator. Next is glass. Sunod, pure water. Oil. Kaning oil kay makita nato ni sa mga transformers. Next is air, diamond, dry wood, dry cotton, plastic, asphalt, fiberglass, dry paper, porcelain, ceramics, and quartz. So naabot tayo ginatawag nga semiconductors. So semiconductors that are materials that are neither good conductors nor good insulators. They behave like good conductors at high temperature and insulators at low temperature. Pero pag abot sa conductors, opposite ang effect sa heat. So semiconductors are solid state devices such as diodes. So ang diodes is kani siya nga naa diri nga picture. Kaning first three. So kaning duha is simply diode, then kani light emitting diode. Next is the transistor, kani sila. And integrated circuits such as kani or kani. Or even PV cell. Kaning PV cell, makita ni siya sa solar panel.
So kaning uban is makita sa computers o sa sound systems. So ang materials na that are good semiconductors are silicon and germanium. So there are 6 ways to produce current. So first is static electricity from friction. Simply rubbing two materials together produces a charge of static electricity. So for example, a comb becomes electrostatically charged when you run it through your hair. Or the soles of shoes become statically charged when they are rubbed across the carpet. This charge is discharged when an electrical fixture or door handle is touched. So una na kay carry nga charge daan ba? Pag hawin nimo sa door or sa baka nga mga metal or even tao, matinga mo kuryentihan mo kalit. Mo na siya ang example sa static electricity. Next is the thermoelectricity or electricity from heat. When two dissimilar metals are joined, a thermoelectric charge is created when the joined metals are heated together, and this device is called a thermocouple. Next is piezoelectricity or electricity from pressure. Certain crystalline materials produce piezoelectric charge when a force deforms or strains the material. So sa kanina example is na kay lighter So kaning lighter pagka-pistit nimo, so na may pressure na apply sa katong piezoelectric element, so naka-produce siya og electricity ana. So mo nay nakapasiga dahin sa atong lighter. So naputay other example dire nga natay piezoelectric plate. So pag apply og pressure ani niya ana na bantay ninyo nakapasiga siya og suga. So mo na siya example. Next is electrochemistry or electricity from chemical reaction. A galvanic reaction produces opposite electrical charges in two dissimilar metals when they are placed in certain chemical solutions. So the best example ani is ang car battery. Naman siya kanang cathode, napo siya anode, then napo siya kanang solution puts sa battery. Next is photoelectricity or electricity from light. When small particles of light called photons strike a material, they release energy that can cause atoms to release electrons. When light strikes the surface of one of two plates that are joined together, energy from the light forces electrons to be released on the second plate. The plates build up opposite electrical charges. So, kani siya is number one yun yung makita sa mga solar panels. Misconception sa kadaghanan aning sa solar is makaproduce og high electricity ang solar panel kung init ang panahon. Dili ana ang case. Ga-produce og electricity ang solar panels because of photoelectricity. So pasabot kung kusog ang hayag nimo sa gawas like good kaayo ang weather, makaproduce ang solar panel og high electricity. And when times nga mag-cloudy or mag-ulan, mo-reduce man ang brightness nato sa gawas, so mo-reduce pod ang output ni solar panel pod. So nga na ang iyang concept. Makaproduce siya electricity because of light, not by heat. And last way to produce electricity or current is magnetoelectricity or electricity from magnetism. The force of a magnetic field can drive electron flow. When any good conductor such as copper or aluminum wire moves through a magnetic field, the force of the field causes free electrons to move in from one direction across the conductor. Reversing the direction of conductor movement reverses direction of electron flow. So next part is the units of electricity. So natay 5 ka units nga involved sa electricity. So namely voltage, current, resistance, power, and energy. So ato ni siyang tagsa-tagsa kung saan sila. So first is the voltage. So voltage is the unit of electric force. This is the driving force behind current flow. A difference in charge creates an electrical pressure, which moves the current in one direction. The unit of electrical pressure is volt or simply capital V. Next is the current.
or amperage, which is the rate of current flow in closed electrical systems, and is measured in a unit called the ampere or capital A. So kaning ampere is named in honor of Andre Marie Ampere. Ang equivalent aning ampere or current is 1 coulomb or 6.28 times 10 to the power of 18 electrons passing through one point in an electrical circuit in 1 second. Imagine, daghan kay silang electrons in 1 second. So, next is the resistance. So, resistance is kanang kuan siya kanang the ability to resist the flow of current when impelled by 1 volt. So the factors that affect the resistance is first, ang length of the conductor. Second is the diameter of the conductor. Third is the type of conductor material. And fourth is the temperature. So, ang unit sa resistance is ohms. So, natay special symbol ani niya. Ani. So, mangutana lang ko ha. Unsa gani itong factors nga maka-affect sa resistance sa isa ka conductor? Yes, Joby. The factors that affect the resistance sa electricity po, sir, kay the length of a conductor, the diameter of the conductor, the type of conductor material, and temperature of the conductor. Moto siya, sir. That affects the resistance sa flow of current po, sir. Okay, thank you sa answer, Joby. So, natay simple nga formula for the resistance. So, mo ni siya, R is equal to rho times L over A, or divided by A. So, unsa ni sila? So, rho is the resistivity of the conductor in ohm meter. L is the length of the conductor in meters, and A is the cross-sectional area of the conductor in meters squared. So, kaning table nga naa sa right side sa presentation is ang laylay nga resistivity values sa kada conductor material. So, kung mayingon kag copper ang imong ginagamit na material for the conductor, so ang imong gamiton na resistivity is 1.72 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Otherwise, kung mag-aluminum ka, lahi na po imong gamiton na values. So, wala nang general idea. So, let us compare sa kuan in water and electricity kung unsay pormaan nila para madali na natong sabton kung kaning voltage, current o resistance. So consider your electrical circuit nga naa kay battery naga-produce sa voltage, electrical current naga-flow sa imong conductor, and resistance sa wire nimo. So kaning battery, ang iyang equivalent ani sa water circuit is water pump. So, kung mag-on ang system gani nato, di ba? Kung example, mag-on ang water pump, so naay flow sa tubig may tabo, tama? So, katong flow sa tubig sa imong tubo is mo na ma-describe as electric current sa electricity. Then, kanang mga bara sa tubo nato, so, ang kanang mga bara sa tubo is makapahinay man sa flow sa tubig, So kanang mga nagbara dira is mo na siya resistance nato sa atong tubo. So mo na siya ang water analogy nato sa electrical. So natay water pump or battery nga ga-produce sa voltage, current for the flow rate, and the obstruction for the resistance. So nasabtan ra ba nato? Yes, sir. Si Loren try nakasabot. Yes, sir. Yes, sir. Abi na kog si Loren ray makasabot, masagid ko. Char. So, ang formula for the Ohm's law is basically voltage is equal to current times resistance. So, nganong naning triangle dire, gaya siya ninyo kung in case nga makalimot mo sa formula. So, first na to is natay tulo ka variables, voltage, current, o resistance. So, karon sa inyong screen, tabunan ninyo ang V
sa triangle. Tignan ko ninyo kung nahuman mo. Nabunan na, sir. Okay, so kung natabunan ninyo ang V, unsay nabilin? I og R, sir. Okay, so kanang I ug R, kung nabantayan ninyo, na kalinya siya in the same horizontal level, no? So pasabot ana kanang nasa ubos, i-multiply lang na sila. So kung naapod siya sa taas, like dere, i-divide ni silang duha. So karon, since kitabunan man ninyo ang V, unsa may nabilin nato? I og R, sir. Current o resistance, sir. Okay, so unsa may formulaan ni? Multiply sila, sir. Multiplication na, sir. Okay. Katong Sige, so B ko. So next question, kung tabunan ninyo ang I, unsa may formula for the current? Voltage of your Balik ta o balik ta tong kastamot ha. So curve B palihog ko. voltage of resistance. Okay, thank you Kirby. How about kung ang R tabunan nato? Unsay formula na dayon sa resistance? Jomar. Kanang nasa right side which is R equals to B over I. Okay, sige. Thank you. So I guess nasabta na siguro ni nga part, no? So proceed ta sa short nga example. Oh. So example 1, small and medium gauge electrical conductors used as wiring in in buildings rather are typically categorized by the American wire gauge or AWG. The AWG number of a conductor is inversely proportional to the cross-section diameter of the wire. A smaller gauge number identifies a thicker wire. Approximate the resistance in 100 and 500 feet lengths for the following conductors. So sa first conductor natay number 12 AWG copper conductor with a resistance of 1.62 ohms per 1,000 feet. So again, ang ipangitaan ni is ang resistance sa wire with only ang given nato is ang resistance per 1,000 feet lang sa wire. So simple lang solution ani no. I-multiply lang nato ang length of the conductor sa iyahang resistance per 1,000 foot ngari sa wire. So simply 1.62 divide 1,000 times 100 so na kay 0.162 ohms for the 100 feet length. The same gyapon atong pag-solve ana sa 500 feet nga conductor. So i-multiply lang nato siya 500 then divide 1,000 so na tay 0.810 ohms sa number 12 nga copper conductor wire na ang taas niya is 500 feet. So, sa part B, number 10, AWG copper conductor with a resistance of 1.02 ohm per 1,000 feet. What would be the values of the resistance for the 100 feet conductor and 500 feet conductor? So, palihog kong solve una sa 100 feet na conductor. Kung pila resistance ana. Okay. Sakto ang answer, Jeffrey. Pero please lang, pagpataas og kamot ha. Maski gain ka type lang ta. So, okay, nasolve naman ni Jeffrey tong sa 100 feet. How about sa 500 feet nga length sa conductor? Pila resistance? Yes, Jason. 0.51 ohms. Okay, thank you. Kadyot lang guys ha, magkuha sa kong tubig kay maraglain akong tutunlan. Sir.
So, nasabtan ra ba nato ang kaning example, guys, no? Yes, Joby? Sir, na ako yung question, sir. Unsa na AWG, sir? Like, decorations ka na sa problem, sir? Dili, kuan ni siya. Kaning AWG is mao ni ang kuan kanang murag unit sa size of conductor. Normally, ang atong size of conductors is gani describe as AWG. So, let's say, naatay number 14 AWG, naatay number 12 AWG, and kana siya nga mga AWG numbers sa mga wire is napod siya corresponding measurement ana in meter squared. So, ginagamit na siya. Yes, Juby. So, murag property ra na siya sa conductor, sir. Dili, gauge gid siya kanang size gid sa wire ba. Okay. I see. Size ng sa wire. Kanus na siya, like, magamit sa pag-solve, sir? Sa pag-solve, dili ba Yes. nimo magamit ang AWG Ang kay nana magud ang iyahang ano? Okay. size sa conductor, then na naman po siya specific resistance po nagihatag resistance per length lang nga. Okay, sir. Thank you, So, sir. okay, Joby. Why problems? So, next part of the units of electricity is power. So, power is the rate at which work is accomplished. It is the work or energy released divided by time, and the unit of power measurement na most individuals are likely familiar is horsepower. The electrical unit for power is watt, or simply capital W. So sa ubos ani natay conversion factors for the power. So first is ang 1 horsepower is equal to 746 watts. Next is 1 watt is equal to 3.14 BTU per hour. Next is the 1 kilowatt is equal to 1,000 watts, and 1 megawatt is equal to 1 million watts. So, as for the formula sa atong power, naatay power formula diri sa left side. So, kung saan siya gamit, so, naatay corresponding variable E, R, o I. So, kung mangita ka ani na variables, ang kaning tulo, example, kung nangita tag power, ang kaning tulo nga green, mo ni ang atong formula for power. So once again, akong i-define ng variables, ang P is power, E is voltage, I is current, and R is resistance. Pero ang main focus lang nato nga formula for power is kanilang volts times ampere, meaning kanilang E times I. Kana yung permitimanan. The rest ana, pwede na ninyo ma-derive. So, sa siya pag-derive, atong ipakita karon sa sunod nga example. Derive the power formula. What din ako nito delete? Spoilers kayo, bullshit. Derive the power formula from P is equal to EI if you are only given the I and R. So once again, unsa din ni I ug R? Yes, Joby. I stands for current and R is for resistance. Okay, thank you. So from Ohm's law, unsa gani ang atong equivalent value sa voltage? Ikaw rin yapon, Joby. How about ang uban? Kinsa to nagpataas? Yes, Lloyd. Lloyd. Ay, ako, sir. Oh, Kuan, sir, current times resistance, sir, sa voltage. So, I ug R. So, karon ang E na to is voltage times current man. So, atong i-substitute ang value ni E sa IR. So, IR times I. So, P is equal to I squared R. So, muna siya. So, kani siyang I squared R nga formula sa power is ni match ra puta diri sa center part niya, ba?
So mo ni siya akong passport nga pwede ra gid nato ma-derive ang power formula basta kabalo lang ta volts times ampere. Kana lang gid. Nakuha ba nato? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. So proceed na sa next example. So a lamp is designed for use at 120 volts and has a current draw of 0.5 amps. Determine the power consumed. So first of all, before tayo proceed, makatana ko ninyo guys, unsa day ang given nato sa problem? Unsa din ning 120 o kaning 0.5 ang mga values? Again, sir. Unsa given sa problem? Unsa ni sila 120 volts o kaning 0.5 amps? Unsa ni sila? Again ha, unsa given sa problem? Yes, Juby. Ang voltage, sir, kay katong V, sir, katong kaganina bitaw sa formula nata nga Ohm's law and kaning A kay katong I. So, atong pangitaan kay katong power, katong kaganina na atong gi-derive formula sa past slide, sir. Ang pautanan na Jovi kay kung unsay given sa problem. Yes, Kirby. Kirby. Ang current o ang voltage, sir. Okay. Salamat, Kirby. So next is unsay atong gipangita karon? Yes, Jason. Power consumed, sir. So once again, ang next question, unsa may formula sa power? Yes, Joby. P is equals to I squared times R. Other formula, Joby. Nga match sa atong problem. E times I. Unsa man ang E ug I gani, Joby? E is equals to 120 volts times 0.5 A. Unsa na sila ba? Dili pasabot sa values. Given sa question, sir. Dili ba? Volts. Na siya nga unit. Voltage po, sir. Okay. Para kung gusto yung mga dungog na tubag. Sa kanang 120 volts na voltage, 0.5 is the current. Wala siya. Nga na akong gusto nga tubag. So, simple, kabalo naman ta sa formula sa power. So, i-multiply lang nato ng duha. So, natay 60 watts na power na gipangitaan nga problem. So, karon, what if the current draw of the lamp is 1 amp? Pila na karon ang power sa lamp? Once again, ha? Yes, mura na rin nagpas. Sige, lahi na punta. Bell? Mary Bell? Okay, thank you, Bell. Salamat. So, mo siya. So, kung ma-increase ni ang current draw into 1 amp, so multiply itong 120 sa 1, so nanatay 120 watts nga power consumed. So, next question, what is the resistance of the lamp in example number 3? Sa pay lain, sa Jason. Hala, huwag mo pataas. Once again na ang question, what is the resistance of the lamp? Loren, Jason. Sige, Loren, ikaw. 240, sir. Okay, sakto. Kung saan man ang 240, by the way? Resistance, sir. Ay, ang unit ba? Ohms, sir, ohms. Kompleto agad ang answer ha. Na, marungan Yes, gid mo na. Please do. My bad, sir, my bad. Sige, so proceed ta. So the last unit of electricity is energy, or the rate at which power is being consumed over a specified period of time in hours.
which is measured in watt hours or simply capital W then H. The standard billing for energy consumption is the kilowatt hour or equivalent to 1,000 watt hours. So, ang electrical energy consumption, i-denote na to sa variable na small letter q nga in unit niya is watt hour may be determined by the following expression where power times time. So, unsa gani unit sa power gani? Yes, Monique. What, sir? Okay, thank you. So, ang power is, ang unit niya is watts, then ang time na to is measured in hours. So, kung multiply na niyong duha, oro na yung nag-combine na unit ni energy, watt hours. So, any questions so far? Marag wala yata, so proceed ta. Uy, did you know nga ang humans are conductors of electricity and have electrical resistance similar to any other material. So, mo na siya one reason nga nung ang mga tao is makurintihan. So, when a person comes in contact with electricity, that person can feel the current flow through his or her body, ranging from faint tingling sensations to death. So, mura siya gikan sa pinaakan sa alamigas, kutob sa kamatayon. Nga na siya ka, mong issues ang gap sa imong ma-feel nga electricity current. So, the lowest level at which people can perceive electrical current is about 1 milliamp. So, dito maka-feel ni mo, uy, nakurintihan na ko, may gamay lang. Pero, pag moabot na siya sa mga levels of 50 milliamps, so, na siya heat nga na-produce sa current enough to burn the human skin and tissue. At levels of more than 100 milliamps, makapatay na siya. A person may survive an electrocution if his or her heart can be started again. Care should be exercised when working with electricity. So, care meaning mag-wear ka o proper outfit and know the safety procedures. So, first of all, before ka mag-work on electricity, dapat i-turn off nimo ang source of electricity. Kay kaduha, dili ka magpansak or mag-work on electricity when ang imong kamot bata. Kay dako instance nga makurintihan ka. Ikatulo, wear your PPE like gloves, rubberized nga gloves. Kaya di ba ang rubber is an insulator? So insulator, mag-resist of flow sa current. Then, ang waiting nga ma-restart na to ang heart sa tao is kana kung makabantay mo ang ng senaryo bito sa hospital kung asa na ay pasyente nga na ay katong ragi na measure ang iyang pulse bitaw, then kung mamatay manggali siya kay mo straight man ang line na graph, so then ang tit nga na. Yes, sir. Ang murag plancha, sir. Ha? Katong murag plancha. Oo. So ang mga doktor mo kuha atong mga kuan murag plancha kitsura bitaw ng mga metal. So kato sila mo to utang nila sa imong dughan ug i-kurintihan ka para ma-restart ang imong car. So ang value sa voltage nga gina-apply ato is naa sa 200 to 1000 volts. So okay pataan na, pero pag voltages at beyond kilovolts like 13.8, mga 37 kilovolts or even more, sure na yun nga patay tandara. Kaya kusog kaayo na. So okay, proceed ta. So basic electrical circuits. An electric circuit is a continuous path along which an electric current can flow. A simple circuit is composed of battery or source, then natay conductor, and naatay load. Ang load na to can be either components or appliances nga mag-consume og power. So, karon mag-focus ta diri sa figure A. So,
closed circuit ni siya. So what is a closed circuit? A closed circuit is an interrupted path that allows a continuous flow of current through an electrical conductor. So shown in figure A is a closed lighting circuit in which current flows from the battery to the lamp and back to the battery. So ang circuit once again is a closed complete electrical path sa current. So since closed naman siya, pag mag-on kag suga na ay flow of current, so siga ang suga, then balik na siya sa battery and so on. Karon, if maputol ang kuan, ang circuit nato, mahimo siya og open circuit. And when moabot ka sa kuan condition of open circuit, there is no flow of current ana nga situation. Kay naputol man ang iyang agianan. Karon, if mag-install ka og switch sa imong circuit, so ingani siya ang may tabo. Example, consider na itong mga suga sa atong balay. So ba naman tay switch para mo-on ang suga. Karon, kung imong i-turn on ang switch nimo, di ba, masiga ang suga. Meaning, naka-form ka og closed circuit wherein na ay current naga-flow from the source to the light and back to the source. Karon, kung imong i-off ang switch nimo, so mapalong ang suga, no? So pasabot ana, ang iyang case ana is open circuit. Uy. Maayong gabi Muhammad. Karon palagi yu. Sir, sorry sa late ko answer kay karon pa ako kabot cube na akong mama nagpa-check up mo sir kay na siya regular check up ba. Sorry kayo sir. Okay, so padayon ko. So kato pag turn off ninyo sa inyong switch, so wala naman isigan yung suga. So pasabot ana ni enter siya sa condition of open circuit wherein walay flow of current nga nahitabo ana. So aside sa closed o open circuit, naputay ginatawag nga short circuit. So short circuit is an inadvertent shortcut that develops in a circuit that permits current flow to an unintentional path. A short circuit occurs when current leaks out of the intended conductor path, such as out of a wire with damaged insulation. A short circuit is a dangerous condition, especially if it incorrectly energizes the metal cabinet or housing of an appliance, which is a hazard if a person touches the appliance. So, imagine ninyo niha kanang naatay extension cord, tapos nakita ninyo nga napanit ang extension wire to. So, tapos makita ninyo ang copper sa sulod. Karon, og naka-energize na siya, like naka-connecta sa inyong electric fan. So, paghawid ninyo atong copper, so kurintihan mo. So, mana siya ang atong example for short circuit. So, instead na niadto siya sa electric fan, niadto na noon siya sa imuha. Mana siya ang example. So, idumduman lang po nato at cases nga nag-short circuit, ang resistance of the conductance sa circuit is 0. And in case nga ang open circuit ta, ang resistance nato is dako siya. Aside sa putol lang dalan, so dako po ang iyang resistance nga na-measure sa tester. Or no current flow. So, circuiting configurations. Natay two types of configuration sa circuit. So, first is the series circuit. A series circuit is connected so that current passes through each component in a circuit without branching off to individual components in the circuit. So, imagine na ninyo nga naatay suba. So, naatay water sa suba nga nag-flow pa ubos. Karon, same quantity of water flows past each point in the river. So, kung isa ra ang agianan sa itong river, the same rang amount of water nga na-flow ana. Unless na lang may tabo kung naapay separate nga agianan sa tubig. So, lahi na po ito siya case. So, focus na diri sa figure nga sa lower right. So, muna siyang example sa atong series circuit. So, natay battery, switch, then duha ka suga. So, ang series circuit di ay is one path sa current. Isang. So, bale, pag on sa battery na to, pag on sa switch na to di ay, so ang battery
paggawas og electrons para mag-flow as current nga magpasiga sa suga then balik na dayon sa battery. So mura na simple nga circuit na to, ang series circuit. So karon consider the figure on the lower left. So natay 5 ka suga na connected gikan sa atong source then pabalik na pod. So karon ang question, what happens sa mga suga if one of them fails? Like ma-fail ning ikatulo. Unsay may tabo aning upat? Yes, Joby. Maguba, sir. Since connected man sila, sir, tanan. So, bali, sir, bitaw, maputol ang connection. What's sa Christmas lights, sir, as what I've observed. Okay. Thank you sa answer, Joby. Medyo nakurat lang ko sa term nga guba. Ang sakto anak nga term is naputol ang connection. So, bali, pag ma-off ni suga kaning ikatulo is naputol ang ilang connection ani. So, wala na flow sa current nga may tabo. Kailangan ba closed ang path sa flow sa electricity nga karon na naputol man ni, so wala na flow nga may tabo. So ang perfect example ani is kuan kanang sa mga series Christmas lights. Though ang series circuits is gamay ray components nga kailangan nato para ani niya, pero ang problema lang gid ani kung maputol or wala magsiga ang isa ka suga, madamay tanan. So mo lang na iyang disadvantage sa series circuit. So next circuiting configuration is parallel. So parallel circuit, the current branches off to individual components in the circuit. It is like water flowing down a river and being divided into several smaller streams. A smaller stream quantities of water flow in each stream, but the total quantity of water flowing is the sum of the quantities flowing in the streams. So, ingani siya ang parallel circuit. So, focus na diri sa figure sa right. So, natay battery, natay switch o duha ka suga. So, karon pag i-on ning switch, battery produces the electron flow, which in turn nga pag abot ani nga junction is nabulag siya into two separate ways. So, isa ka current diri o isa pod diri. Then, nagtabo na pod diri pabalik sa battery. So, bale, the amount of current from here is equal to the summation of currents na ni gawas diri. So, for short, kung sa'yo ni sulod na current, maora po'y ni gawas nga, maora po'y, kung sa'yo ni sulod, ang value niya, maora po'y ni gawas. Ingana ra siya ang to, timan-an permi pag parallel. So karon focus ta diri sa figure nga nasa lower left. So karon natay 5 ka suga. If mag-fail ang isa ka suga, what happens to the remaining 4 ka suga? Yes, Joey. Makuha na gyapon sa sir. Ang isa ray maguba, then ang uban magsiga gyapon. Okay, good. So ang remaining nga upat ka suga is magsiga lang. So kung maguba na po din another suga, napakay tulo nga nabilin because naa sila separate nga agianan for current. So ang parallel circuit nato is commonly used sa building wiring. So kung makabantay mo sa inyong plangka na atay breakers dira, di ba? So the electricity coming from the grid or kung taga-Cagayan ka, si Palco, ang main breaker ana is usually in a place upper left of the panel board. So kanang main breaker na-separate after sa main breaker, na-separate na din siya into branches. So pwede na siya ma-separate ang suga, outlet, ref, ug aircon. So mo na siyang example sa atong parallel na circuit. So karon kung maguba ang imuhang suga, ang imong outlet ana, ref ug aircon, magpadayon pagyapon og andar. Kay dili man sila konektado atong suga. Sabtan ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So next is the current and voltage laws.
A German physicist named Gustav Kirchhoff established two laws known as Kirchhoff's laws. So these laws state that the general restrictions on the current and voltage in an electric circuit. So first na to i-discuss is ang Kirchhoff's voltage law. Number one, the sum of the potential differences or voltages in a complete circuit must be zero. So meaning, ang source voltage value, kung i-add nimo sa kada component nga voltage, equal ra siya sa zero. Ako lang na siya ipakita later anong nahimo siyang zero. Next is current law or Kirchhoff's current law. At any specific instant or junction in an electric circuit, the total current flowing into the junction is the same as the total current leaving the junction. So, kung wato kung gingon ka ganina, no, kung unsay mo sulod, ang total nga mo gawas kay parihara sa value sa ni sulod. Kung unsay ni sulod, maoray ni gawas. Ana lang yun ha. So, para ma-picture out na to, nga ni siya. So, consider nga naatay total current nga gininote as I1. So, karon kaning I1, pag sulod niya ani nga junction, na-separate siya into two currents, natay I2 ug I3. So, according sa Kirchhoff's current law, the same ra daw ang nisulod nga current sa mga nigawas nga current. So, in other words, ang atong I1 is equal to the summation of I2 and I3. Nagets ba? Yes, sir. Yes po. Kirchhoff's current and voltage laws indicate that the loads consumes all of the power provided from the source in an electric circuit and that energy and charge in an electric circuit are conserved. So simply, energy and charge cannot be destroyed. These principles are known as the law of conservation of energy and law of conservation of charge. So, nanatay rulings about sa atong mga voltage, current, and resistance sa kada circuit. So, ako sa i-open ang whiteboard kadali. Nakita ninyong display sa screen nako karon? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. unsa gani, pila gani kaagianan gani sa series circuit gani? Pila ka pathways ng series Sara, circuit? sir. Kaya naka-close man siya, sir. Okay, sige. But again ha, pataas tagkamot before answer. Sorry, sir. So, consider ta sa case nato natay duha ka resistors nga 1 and 2. Pasensya lang ninyong drawing ha, kay pangit yun siya basta ingani. So, natay voltage source nga value niya sa VT is VT. So, karon i-prove nato tong Kirchhoff's voltage law. So, ibutang nato nga ang kaning
circuit is 9 volts ang iyahang gi-provide. Tapos, ang resistors 1 is na siya 3 volts and kaning resistor 2 is 6 volts. So, kung nakay flow of current na naitabo dere, voltage imong basahon, so, ang pag-add ana is ingani. So, since nisulod man ka una sa negative side sa source, so negative 9 ang atong isulat. Tapos, next is naman kay positive o negative, positive o negative. So, ang may tabo dire is plus 3 siya. Then, how about dire sa pikas? Pila? Plus 6. Okay, nakalimot yung tawag, sorry. So, plus 6. So, pila mang answer ani nila? 0. Yes, balik ka. 0, sir. Okay. 0, sir. Okay, nagets ra. So, ingani siya ang proof sa equation sa katong voltage current law. Nakuha ba nato? So, mo nang may tabo nga ang VT or total voltage is equal sa summation sa voltage sa kada component sa series circuit. Nakuha ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next is the current. Karon consider nga natay flowing nga current nga IT. Karon since isa ra man ang agianan sa ato ang current, so meaning ang current sa atong ang current nga niagi sa resistor 1 and resistor 2 is the same value sa atong IT. Kay siya raman ang nag-agi-agi dere sa atong circuit karon. So ang atong value sa I1 sampan is equal sa I2. So mo lang na siya. Nakuha ba? Yes, sir. Yes, sir. And ang total resistance sa atong circuit diode is equal to the summation of the resistors in series. So bali R1 plus R2 lang ta. Nga na lang. So proceed ta sa parallel. So considering nga natay duha ka resistors, pila ka agianan in parallel circuit ang atong mabuhat ana kung duha atong resistors. Yes, Jomar. Duha sad, sir. Okay, thank you. So duha siya. So karon, ingani ang atong itsura sa parallel circuit. So according sa ruling sa parallel circuit, ang total voltage nato is equal sa voltage sa kada component. Ano? Consider this nga nakay common node nga kani. So ingani siya ang labas niya. Nakay voltage source. Tapos nakay resistor o naapog kay resistor. Kung mabantayan ninyo, na common ang tulo. So, kung mag-reading kag voltage ana from positive to negative, so VT ang labas aning sa left side. So, since voltage source naman na, obviously, ang voltage po diri sa kada resistors is equal ra sa voltage source. Nakuha ba? Yes, sir. Again daw, sir, medyo choppy siya nga part. Katong second image, sir. Okay. Kani siya, kung
From this circuit, i-consider na to nga na ay common node which is dere. Di ba? Kaya dere naman nga point nag-separate ang tulo. So, ingani ang iyang kalabasan nga simple nga drawing. So, kung magbasa tag voltage from the positive or dere sa taas to the negative, dere sa ubos, ang value ana sa voltage is the same sa VT. Karon kung i-consider na to nga walay resistor dere sa voltage source dapita, ang voltage niya is equal sa kaning value. Karon, ang according sa ruling sa parallel, ang voltage daw sa kada components niya is equal sa voltage sa source. So, kung magbasa ka again dere og dere, ang kuha gyapon nimo is kani gyapon. Maski pag kani nga side ang imong gi-focus or kani nga side. Nakuha ba nato? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So karon, consider na punta nga na current I nga flow sa circuit. So karon kung isulod si I dere, nabulag siya into I1 o I2. So sa ganitong gingon nina sa parallel, kung unsay ni sulod, maora po'y mugawas, di ba? So unsa may components ang kailangan para mabuo ang value ni I? Yes, Kirby. Ang voltage of resistance, sir. Akong pangutana kay unsay component sa I para makompleto ni siya. Di ba kay nabulag ba siya into duha ka agianan? So natay currents nga I1 ug I2. So para mabuo nato ning current diri balik, kailangan i-add nato si I1 ug si I2. Diba, ingon ko kaganina, kung unsay mo sulod, maoy mo gawas. Karon kay nigawas man si I1, nigawas po si I2. So kailangan i-add up nako ng duha para mo equal ko balik ni I. Nako ba nato na? Yes, sir. Okay. Sir. So the current flowing in is equal to the current flowing out. Kana lang gid atong timan-an ha. Gi-English na gid nako kay basig wa ninyo nasabtan ang Bisaya. Ay nako. Next is ingani na sa resistance, total resistance in a parallel circuit, ingat ni atong formula. 1 over R1 plus 1 over R2. First na itong buhaton ani nga formula is i-add up ning mga fractional values ni 1 over R1 o 1 over R2. Tapos, pag mahuman mo nag-add ang duha, multiply na to ang whole equation to the power of inverse or negative 1. So, makuha na din nato ang total resistance sa parallel circuit. Pwede po nato masulat ang total resistance sa parallel circuit ng ing-ani. 1 over R1 plus 1 over R2. So, pwede na nato siya isulat og ana. So, either way, kung kanika or kanika, pariharag labas gyapon ang answer. So, I guess, proceed ta sa example para masabtan pa ninyo ayo. Wait lang guys. So, example number 4. 6 lamps are wired. O pa rin nakita. Nakita na ninyo guys?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are 6 lamps wired in a circuit. Each lamp draws 0.75 amps and has a resistance of 110 ohms. Neglecting the effects of the wiring, determine the following. So first, determine the total current in a series circuit. So what if ang kaning unong kasuga i-connecta in series? So pila ang total current? Next equation, determine the total current in a parallel circuit kung i-connect ang suga in parallel. Next, determine the total resistance in a series circuit. And lastly, determine the total resistance in a parallel circuit. So karon nung tanak ko ninyo, what is the given in the in the problem? Or what are the given in the problem? Yes, Kirby. Ang current o resistance, sir. Okay, thank you. So, natay current of resistance. So, focus na diri sa part A. So, solve for the total current in a series circuit. So, unsa gani ang ruling nato sa current pag naatay series circuit? Yes, Lloyd. Same ra, sir. Tanan ang kuan, sir. Sa current, sir. Okay, okay. Salamat sa answer, Lloyd. So, same ra ang total sa kada components na current. So, basically, ang answer lang nato aning total current in a series circuit is kanirang current sa kada suga, which is kaning 0.75 amps. Okay, so karon focus ta sa part B. So, what is the total current in a parallel circuit? So, since sa parallel circuit, gibulag-bulag man siya ang agianan, unsa may ruling nato karon sa current pag nakaparallel ang circuit? Yes, Kim. I-sum up lang tanan, sir, ang mga tanan current. Okay, sa kanina case, ikapila na to siya i-sum up. Because 6, sir. Okay, thank you, Kim. So, i-sum up ni siya ika-6 times since there are 6 lamps in the circuit. So, i-add up lang nato ang tanang 0.75 sa equation. So, naatay total current of 4.5 amps in parallel circuit. Next question, what is the total resistance in a series circuit? Unsay ruling nato sa resistance pag series ang atong circuit? What is the ruling of resistance in a series circuit? Nagpataas. Kinsa to nagpataas? Joey? I-add Japon, sir. Okay, thank you, Joey. So, i-add up lang nato ning unom ka resistance. So, 110 times 6 na siya kay for a shortcut na kay unom man atong suga and the same value of resistance. So, na kay total resistance of 660 ohms. Karon sa part D, solve for the total resistance in a parallel circuit. So, what is the formula for total resistance in a parallel circuit? Anyone? Ikaw, Joey. 1 over R equals to, sir, 1 over R plus 1 over R2. Ay, R2 na. So, to 1 over R is equal to 1 over 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2. Okay, thank you sa answer, Joey. So, yan siya. So, 1 over R, then ikaunom mo ni isulat ni 1 over 110. So, first, i-add up ning tanang fractions. So, kaning unom ka 1 over 110. After ni mo add up ani,
power nimo both sides sa equation to power of -1, so ma-inverse na ang whole equation. So ang answer dayon sa total resistance in a parallel circuit is 18.33 ohms. So para ma-check ninyo ang answer ninyo guys, always remember the resistance in a parallel circuit is smaller than the resistance in a series circuit. Timan ato ninyo ha. The resistance in a parallel circuit is smaller than the resistance in a series circuit. Okay? Nakuha ba to? Noted, sir. Yes, sir. Unsa to? Nay wala nakakuha? Ay, okay na di sir. Naulaw si Shane. Sige, so before ta proceed sa next part, naapat tay mga pangutana so far. Yes, Kirby. Oh, no na, sir. Ha? Wala na. Wala na. Wala na si Kirby. Wala na yung pangutana si Kirby. How about ang uban? None so far, sir. Wala na, So sir. far, sir. Wala na, sir. So, None nakasabot super, mo. sir. More problem set, ha? Gamit tag fan. Gamit og kuan. Wait lang, ha? Jovi, mo tana ko kanang unsa nga part ta gusto pa nimog more example? Example number 4 ka. Okay. Wait lang ako sa ibuhaton akong problem, ha? Hello? Yung ana, yung pananaw na ako, complicated na. Sige, drawing sana akong problem na ako, ha? Gaya pa rin yun, eh. Sige. Mag-send ra ko PowerPoint sa inyo ha unya. Ako na ning i-share karon ha. To. So sa kaninga case, gidrawing na gid nako ha. Nakita na ba? Wala pa di. Kani guys, nakita na ninyo? Yes, sir. Nakita na, sir. Okay. Ako lang i-klaro kay basig dili siya klaro ba. So consider na atay series circuit. So kaning series circuit karon is naatay voltage source of 12 volts, then natay resistors nga ga-value og 2 ohms and 4 ohms. Karon ang first question nako, pila ang total resistance ani nga circuit? Anyone? Yes, Joey. 6, sir. Okay, 6 ohms. So next question, what is the value of the total current in this circuit?
Bisaya na akong pangutan na ha. Unsay value sa kurente ani nga circuit? Anyone? Pataas lang kamot. Paano yung question guys, no? Again, daw, sir. No? Unsay value sa current ani nga circuit? Yes, Vincent. 2, sir. 2 amperes. Unsay okay. Ampere, sir. Ana. Okay, salamat. So kumpletuha once again ang unit ha kay ma-wrong gid ta or madako yung ha. Okay, so ang value sa total current is 2 amps. So ginsa din po siya pag solve Vincent kano nakaka-come up kag 2 amps. Ang current man, sir, kay V over R. Okay. So unsay gigamit na R? Ang nakuha na kon, sir. Nga R. Okay. Sige. Salamat sa answer ni mo, Vincent. So, sakto si Vincent nga nag-solve na ta sa total resistance sa circuit nato. So, since total current ang atong gipangita, so naturally, atong gamiton na resistance sa equation is ang total resistance. So, gikuha na siya 12 divided by 6. At ana siya. Pasensyagi na akong agi kay wagid. So next question na po karon. Pilay value sa resistor 1 nga 2 ohms. Kani atong 1, kani atong 2. Yes, Jason. Sa resistor 1 circuit is equals to 4 volts. Then resist nasa to sir, volts 1 sir ba? Oh, voltage sa resistor 1. Okay. Parang siya sir, 4 volts. Okay, sakto. Next question. Pilay current nga ga-flow sa resistor 1. Again ha, pilay current nag-flow sa resistor 1. Ala, murag nakalimot lagi sa ruling sa kwan ay series circuit. Jason, nagyapon, okay lain. Sinapay lain dira. Ay, murag si Jason lagi yung makita na kung participate ani nga problem ba. Once again ha, ang question, pilay current kani flow sa resistor 1. Yes, Monique. Monique. 6 ampere, sir. Ha? Kinsa man ni? Jason. Sige, Son. Ikaw na lang, Son. Sa may value, Son. Since series man siya sir, paano siya sir? Same ra siya value sir. 2 amperes. Okay. So, i-mention ni Jason, ang ruling sa series circuit kay kung unsay current na ni total current na ni flow sa system, maura po'y value sa current sa kada components. So, kung na-mention ni Jason, ang current sa resistor 1 is 2 amps, pila pud kaha sa resistor 2? Yes. Yes, Clemens. Same ra yapon sir. 2 amps yapon sir. Ila. Same Okay, ra sa sige. 1. Okay, the next question, pilay value sa pilay voltage sa resistor 2.
Pilay voltage sa resistor 2. Yes, Clint. 8 voltage siya. Okay, 8 volts. So, ang next and last question for this scenario. Na-meet ba na to ang condition ni Kirchhoff's voltage law? Kung asa, the total voltage in a circuit is equal to 0, ma-meet ba na to? Yes, Prince. Na-meet, sir. Unsa to, Prince? Hina yung tingog. Na-meet siya, sir. Na equal siya to 0. Pwede mo outro, Prince, kay medyo hina yung tingog ay. Equal to 0 siya, sir. Equal to 0. Okay, good. So, nga naman. So, pagbasa gani ani, natay current na i-flow dere. So, voltage is negative 12. So, natay positive, negative, positive, negative. So, plus, pilay value sa voltage 1, 4. Then, ang voltage sa 2 is 8. So, ang total voltage na to sa circuit is mo 0 ra siya. So, na-meet ra na to ang condition sa Kirchhoff's voltage law. So, nakuha na ba na to ang concept ni series circuit? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Sige, sa pasita. O like example, kay marami gusto mag-give more examples. Sige, pira. Ala ka, di mo sulat. Ay, nahurot akong ink picture. Asin. Karon guys, consider sa kaninga senaryo nga naatay two resistors connected in parallel circuit. Ang first question nako, what is the total resistance for this circuit? First question, what is the total resistance in this circuit? 3? Yes. I thought. Kiro. 3, sir. Okay, 3. Okay, good. So, 3 ohms ni siya. Then, next question. What is the voltage for resistor 1? Unsay value sa voltage sa resistor 1? Yes, Shane. 4, sir. Voltage sa resistor 1? Yes, Ortiz. 9, sir. Mabot ang uban. Kim? 6, sir. Uy, asa naman niya napadpad. Joby. Isa, sir. May question, sir. 12 voltage, sir. Hintayin ito yung question, sir. Pilay voltage sa resistor 1? Sir, sorry sa echo. Yes, lovely. 12, sir. Hinay mong tingog lovely, wa kay nako nadungog. Ay, 12 or 3? Unsa tong 12 nimo? 12 ni 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 12 ni
Unsa lagi ng 12 nimo? Unit, unsa unit? Resistor, sir. Wait, ano to? Okay, sakto to imong gi-chat ano ha? Kinsa ni? Si Jason, 2 ohms ni siya dili 3. Masa naman to? So ako sa i-delete ka dali ha, 2 ohms ni siya dili ni 3. Nasipit ta. So 2 ohms. So once again akong pangutan na pilay value sa voltage sa resistor 1. Unsa gani ruling gani sa voltage sa parallel circuit? Kinsay makatubag ana? Sige, ikaw sa Lovely, akong ipangutana ana. Unsay ruling sa voltage pag nakaparallel imong circuit? Lovely. Lovely, gitawag ta ka Lovely. Choppy, sir. Pwede i-chat na lang nimo ang answer, Lovely. Paliw kog answer anang a question, Lovely. Akong gi-chat. Sige, ikaw na, Jason. Unsay ruling sa voltage pag abot sa parallel circuit? Question, sir, equal na siya tanan, sir. Like, kung total niya is 12 voltage siya, so on voltage 1, voltage 2, is equal na siya, sir. Okay, so since gi-mention naman Jason ang ruling sa voltage, pila naman ang atong voltage sa resistor 1? Yes, Kim. 12 volts, sir. Okay. So how about sa resistor 2? Pilay voltage sa resistor 2? Yes or Ts? 12 Japan, sir. Okay. So 12. Pilay total current sa kaninga system, guys? Yes, Lovely. Ready ito madungga. Sige, ikaw na lang, Kim. Pilay total current sa kaninga system? 24 volts, sir. Pila? 24? Current akong pangutana. Jason, ikaw? 6 amps, sir. 6 amps. Okay, so Prince, kabalo kag yun sa pagkuha ang 6 amps? 12 divided by 2. Okay. Sige, sige. So, nasabtan ba ninyo ang senaryo aning parallel nga circuit na to? Nasabtan ba ninyo? Yes, sir. Yes, How sir. about ang uban? Medyo ano lang siya, sir. Medyo shaky siya, pero madala-dala lang. Pwede ma-run through again, sir. From RT. Kung giunsag kuha nga nang natu siya, and then anak bitaw, sir, medyo ano siya. Sige. So, ako na siya isulat ha. So, Apo. So, ingani i-input ninyo sa inyong mga calculator ha. So, gamito na tutong isa ka paagi. So, 1 over R1
Pila ganitong R1, di ba 3? Plus 1 over R2 nga 6. So palihog na kog solve ana sa calculator ninyo og pilay gawas ana. Igda ko og nakuha na ninyo. Para, sir. How about ang uban? Nakuha sir. Ikaw, Kuha, Juby, ikaw Miles, nakuha na nimo? Yes, sir. Thank you. Okay, so moto natay total resistance ani nga parallel circuit of 2 ohms. Tapos nautanak ko pilay voltage sa resistors 1 and 2. So, 'di ba, according sa ruling sa parallel circuit, ang total voltage is equal sa voltage sa kada component. So, mao nang ang voltage sa resistor 1 and 2 is equal sa 12 volts. Then karon gipasolve na ko ang total current. So, na siya 6 amps because atong total resistance sa atong circuit is 2 ohms. So, 12 divided by 2 is equal to 12. So, kung atong i-combine ni siya ang parallel nga circuit, murag mogawas na siya nga nahimong series o nahimong ing-ani. Ingana na ang iyahang labas once ma-combine nimo ng resistor 6 o 3. So na 2 ohms na lang siya with 12 volts nga source. Okay, so murag nahimo na siya series, no? Nakuha ba ninyo, Yes, guys? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Iusa lang siya. Okay, sige. So, napatay mga questions with regards ani nga example? Wala na, sir. Thank you po. Okay, si Miles, one question. How about ang uban? None so far from me, sir. Okay, not so far the ay. So ako na po yung mga tanat karon. Kadjut lang. Ako sa i-drawing. Mhm. Sige karon guys, mangutana ko ninyo. Considering nga naa kay circuit nga ing aning nga itsura, mangutana ko ninyo ang pilay value sa voltage sa resistor 1 nato. Given na ang voltage sa source is VT. Again ha, pilay voltage sa resistor 1. Anyone? Ang resistor 1 na to kanina nasa center. Yes, Lloyd. Same ra sa VT, sir. Okay, thank you. So same ra sa VT. The next question. Ang voltage ba ni V2 or ni resistor 2 is equal ba sa voltage ni resistor 1? Yes or no? Yes, Vince. No, sir. Nga naman. Series man siya, sir. Kuan man siya sa series 3. Ay sa V3. Okay, thank you. So, ang voltage ni resistor 2 dili equal ni 1, dili po siya equal ni source because nakakonektado siya in series sa
resistor 3. So karon para ma-equal na to ang voltage sa diri nga side, kailangan i-add up nato ang voltage ni 2 ug 3. Ang pangutana, nganong kailangan nato siya i-add? Anyone? Yes, Lloyd. Kayo naka-series form man siya, sir. Okay, good. So, kay tungod naka-series ang kaning duha, kailangan i-add up na to ang total voltage ani para mo equal na siya dire sa duha. So, nakuha ba ninyo ang point na ko ning example? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Buhat pa tag isa. Kuha na gid niha mo, na gid niya ako ma-consider nga complicated, char. Wait lang. So karon guys, sa kaning case sa circuit nato, ako pautana karon is ang voltage ba ni resistor 1 mo equal ba sa voltage ni resistor 3? Yes or no? No, sir. Pataas o nagkamot Vince ha. So explain na lang ano siya. Vince? Oh. Ang resistor 1, sir, is series siya sa resistor 2 and ang series 3 is parallel, sir, sa source. Okay, okay. Sige, sige. So, nakakonekta in series ang 1 and 2, then nakaparallel ang 3. So, basically, gibali-bali na nako tong kaganina o karon. So, nakita na to nga series si resistors 1 and 2, and para mo equal siya sa source, kailangan i-add up ang duha para mo pareha silang value and ma-apply tong parallel na rule. So, kasabot ba ta? So, dili na ta mailad no kung sa mga drawing sa mga circuits. Lloyd? Excuse me, sir. Pwede pabalik ka to ganina, sir. Nag-chop yung gitsa, sir. Medyo wala na klaro. Okay, so ang ingon ni Lloyd, dili daw equal ang voltage ni 1 ug 3 kay naka-series si resistor 1 kang resistor 2. So, kailangan pa nimo i-add up ning resistors 1 and 2 nga voltage para mo equal siya sa source o mo equal siya ni resistor 3. Okay, sir. Thank you, sir. Dira ra nato na-apply ang ruling ni parallel. So, nakuha na ba nato ang point sa mga examples nato? Na ba tayong mga pangutana? Unsa to? Napatay mga questions? Or violent reactions dira? Hello, napatay questions? Wala na ako. Wala na ako, sir. Wala na, sir. Wala na, sir. Wala na, sir. Okay, mga around 10 ang nagtubag. Asa man ang remaining 20? Wala na, sir. Ako nata na, sir. Wala na, sir. Okay. Mga day ha. Mapata na human pa. Excited kay mo. So proceed ta sa next part ha. Yes, sir. Ano naman to? Hindi na pa open.
Diagram display. Kita ninyo ang display? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so na ko ipa-take home nga seat work sa inyo ha. Maka-rate ka ron 16 no? So Yes, dapat sir. ang Yes, sir. deadline ninyo is 23. So basahan lang nako unang instructions ha. So first is ang deadline ani nga seat work is next week February 23. So murag dili na gid siya seat work assignment na ni. So ako lang gibutang as seat work. So ang deadline ani once again is February 23 before 6 p.m. sa you step i-submit. Submit your file as PDF. So ang inyong buhaton ani isulat ninyo ni siya sa clear paper tapos picturean ninyo using cam scanner or any similar apps para ma-convert na dayon siya into PDF. So ang naming sa file please lang i-follow ang format. So first of all, ang format nato is sa file name is seatwork number 1 then last name og section nimo. So example, SW number 1 Abul CE2K11. So sa pika section lang ni siya. So sa inyo nga 12, sa inyo nga case CE2L12 na siya. Tapos ayaw lang pud mo kalimot og butang sa pangalan ninyo sa papel ha kay basig unya masipyat kung save ba nga imbes na save na ko ang kang Joby tapos nalahi na noon ang pangalan sa file. Tapos lahi ang sulod. So marag maignan unya ta mo, uy wa mo ka nag-submit og assignment pero ang content day kinasalain. So palihog lang ko once again ha, pabutang sa inyong pangalan sa papel para di ko malibog. So, nakoy unong ka problem sets ani nga seatwork. So first, nakoy number 8 AWG wire and number 12 AWG wire nga electrical conductors nga gigamit for wiring sa building. Approximate the resistance in 300 feet and 1,000 feet lengths for the following conductors. So, ga-expect kog upat ka answers ani nga number. So, duha sa number 8 AWG o duha pod para sa number 12 AWG. Kuha ba? Yes, sir. So next, if the electric fan consumes a power of 90 watts and the voltage supplied is 120 volts, what is the current and resistance of the electric fan? Solve using Ohm's law and power formula. So duha ka formula akong gusto makita ha para mas solve ang gipangita nga current and resistance. Then sa third problem, what is the energy consumed by the electric fan in number 2 if it used for 4 hours? So, sa gani equation sa energy gani? Sa gani equation sa energy? Yes, Lloyd. Q is equal to PT, sir. Okay, thank you. So, next question, number 4. Draw the series connections and parallel connections of the 6 lamps mentioned in example number 4. So, simple lang yung aning number 4 ha. Drawing lang yun sa connection sa parallel o series. Then number 5, if the given voltage, for example, number 4 is 12 volts, what is the voltage of each 6 lamps if the system is connected in series? Use the value of resistance given in example number 4, which is 110 ohms. So, klaro na ha, ang gipangita aning number 5 is the voltage of each 6 lamps. Okay? So, next and last problem. If the given voltage, for example, number 4 is 12 volts, what is the current supplied to each 6 lamps if the system is connected in parallel? Use the same value of resistance given in example number 4, which is 110 ohms. So, klaro ha, ang kaning number 6, ang iyan na pong gipangita is current sa tagsa-tagsa nga suga. So, balik unom ka answers ni siya sa current.
Nakuha ba na to? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so kung napatay mga pangutana para sa seatwork. Yes, Jason. Copy and answer siya, sir. Answer directly na. Okay, sir. Thank you. Okay, how about ang uban? Napay mga pangutana? Wala na, sir. Wala na. Sige. None so far, sir. Sige. So, I think wala na tayong mga pangutanan, no? So, pwede na tayo wait lang, mag-screenshot sa ako. Na-out na gid ang uban. Murag hinay ang internet sa uban, no? Hinay ang Ay, PLDT Yes, ka, sir. sir, bay. Sabi kayo na yung PLDT, sir, Shout bay. out, sir. Nag-notif ng PLDT, sir. Hinay daw ata ron. bantong radagan kinangawala. Tapos ang kadaghanan, nag-ingon na gid Shopee. Dagan na gid nag-ingon. Tapos ang uban, ingon nga, di nami makasulod balik, hinay gid ang internet. Wagi bot yung mga provider da. Sige, so kung wala na tayong pangutan na guys ha, pwede na tayo mag-class dismiss. So salamat sa Thank you, inyong pag-attend. sir. Thank you, karan, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, Goodbye, sir. sir. God bless. Thank you, sir. Thank you, God sir. bless Thank you, you. sir. Sudan ni mo, sir. Thank you, sir. Dami yung tang sudan ni mo, sir. Thank you, sir. Sir, bakit? Manihapon to, sir. Bye-bye. Bye. Bye, sir.